Maya
सिद्धपुर भीतर गुटे पासा खाइ जाय अरे से गौतम ऋषि को भाग्या को भाग्या समय नष्ट कर तेजे मो महाप्रभु हां हां सिद्धपुर भीतर बुलिबा गले पंचवटी जगह कुटीर निर्माण करथिले वनवास समय रे मानो गौतम बाबा जी भाग्या तम कोई कोई गाड़ी से अभिशाप नहीं खाइ जाय मो साई भगवान मन चरण बाजी रामंकर बात धोई बाजी से पत्थरटा आज उठे नारी हे जाय ना आउ कोन मिला रे हे कोन भगवान जत बेला जाई छंती खेला करो हां हां डाकी छंती माला माछी पिला कोई पिला भीतर पिला आज्ञा ना मते मते नईटा पार करे कोन कोइला ये धीवर कोइला केबे हेले मु पारी पकाई देबे ना गाई पकाई देबोनी काहे की धाड़ी उत्तर देला कोइला होयो तुम पाखर पड़े एते पावर अछि मु जानि हां तुम पाद धरी पड़िला बेला पत्थर हे अछि ना तो पाद स्पर्श हेला बेला पत्थर हे जाइছে माई के छुआ हां तू जदी मो डंगारे गोड़ दौ तू जदी मो ये नौकारे पाद धौ दौ डंगाटा जदी मोके नारी हे गला हां एमिति कहला कैलाश विलास अभी सम्राट में हुंदा हां हां कहला चोखी कोन एमिति कहछि कहला पथित मुनु भाई वीरो आवे बोइला तहु धीमा
ଶାଢ଼ୀ କାନି ଖଣ୍ଡିଏ ମାଇଲା ଦି ଆଣିଆ ଆଜ୍ଞା ଶାଢ଼ୀ କାନି ଚିରି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ କଣ? କଣ କହିଲା ଜାଗର ଯୁଗେ ପଦ ନନ୍ଦନା ପାଦେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଲା କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅବତାର କଲେ? ଯେମିତି ତ୍ରେତୟାରେ ଭରତ ପାଦ ପୂଜା କଲା, ଯୋଉ ପାଦ ବାଜିକି ଗୋଟେ ପଥର ହେଇଗଲା ନାରୀ, ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ପାଦଟା କଣ? କହିଲା ପାଣି ଭିତରେ ବି ସଂସ୍କାର। ଆରେ ପାଣି ପିଲେ କାଳେ କାଛୁଆ ହୁଏ। ମୋ ବାପା ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ ସତ୍ୟ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଦିନେ ତାଙ୍କ ମା ଈଶ୍ୱର ମା ମାଲ ସତ୍ୟ ସାଇନାଥଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମାତା, ଯୋଉ ପୂଜା ଶପଥ ଜନନୀ ଈଶ୍ୱର ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। କଣ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ? ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯାହାର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ନାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଯିଏ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ, ମୋ ମାନ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେହି ଭଗବାନ ଆଜି ମାନବ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଗାଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାଦ ଇଏ ବାଦଟା ବିନାୟକପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି। ଅଧିକ କହିବିନି, ଧାଡ଼ିଏ କହିବିନି। ଆଜି ଏ ବାଗଦା ବିନାୟକପୁର ଗାଁଟା ସେଇ ବାଗଦା ବିନାୟକପୁର ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। এইটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর। এইটা বৈকুণ্ঠ। ଯୋଉଠି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠଠୁ ବଳି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କେମିତି କରନ୍ତି। ବାପା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମତେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଧାଡ଼ି ଏମିତି କାମ କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି? ମା ଏ ଜୀବନଟା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ମାନେ କାଲି 2 ଦିନ ମା ଆମେ ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର, এইটাକୁ ବି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି। ୟା ନାଁ ହଉଛି ଜୀବ। ଇଏ କିଛି ଦିନ ଜୀବ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବ। এইଥିପାଇଁ ପଚାରାଉଛି ବାପା, ଯଦି ମନକୁ ପାଇଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଜୋରରେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଆଉ ହରିବୋଲ ବି ହବ। ଯଦି ମନକୁ ପାଇଲା, ଆଗରୁ ଟିକେ ଶୁଣ ନା ସେ ଭଜନଟା କଣ? ମନବୋଧ ଚୌକି ସାରା ଆମେ ପଦେ ଗାଈ ବାଗେଇ ବଜେଇ କହିଲା ମନରେ ସାଇ ଭଜନ, କହିଲା ମନରେ ସାଇ ଭଜନ, ସାଇ ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ସାଇ ଭଜନ, ସାଇ ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ସାଇ ଭଜନ। Thank you.
ଜିନିଷ ସେଇଆ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ହରି କଥା ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖା ଯେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଣୀ ଦିନ ପାଇଯିବ ରାତି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ ହରି ପ୍ରବଚନ ହରି କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରେ ନା କଣ କରିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତ ସମୟ ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିରିଡି ସାଇ 1918 ମସିହା ଦଶହରା ଦିନ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲେ କଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ପୁଣି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସିବି 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ୍ୟସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାତା ହେଲେ ଈଶ୍ୱରାମ୍ମା ବାପା ହେଲେ ପେଦା ଭେଙ୍କଟ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟସାଇ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଜନ୍ମ ମା ପ୍ରସବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୁହେଁ ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ମେଡିକାଲରେ ये प्रसव प्रक्रिया जन्मटा होती प्रवेश प्रक्रिया शून्य मार्ग अट्टालिका ऊपर गोटे नील रंगर विद्युत सदृश एक लाइट पड़ा घरे थी समस्त वाद्ययंत्र बाजी सुमधुर स्वर निनादित वाद्ययंत्र महाप्रभु महाप्रभु जन्म हेले कहीं काम कौन से किए निजे परिचय प्रदान करे विशिष्ट गोटे श्लोक बाबा आशीर्वाद कारण कौन बाबा किए से निजे ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी नहीं कि गृही नहीं कि मनस्थ नुहे सत्य बोधक सत्य श्री सुंदर बाबा जन्म है ये दुनिया को 1940 मसीहा गोटे प्रथम वार्ता देले जे घोषणा कले मु होची साई बाबा प्रथम वार्ता कौन मानस भजरे गुरु चरण दूतन भवसागर तरण मानस भजरे गुरु चरण दूतन भवसागर तरण मानस भजरे गुरु चरण दूतन भवसागर तरण मानस भजरे गुरु चरण दूतन प्रथम बाणीटा कौन मानस भजरे गुरु चरण दुष्कर भव सागर तरण ये संसार में जब आसीछु गुरुपाद जब न छोई गुरुपाद जब वंदना न कलु आज ये सभा रे एते बड़ पंडित माने आपण आगे बसी छथि जदि ये अधम ये 18 वर्षर गुटे छुआ प्लस 3 फास्ट ईयर संस्कृत अनुसार पाठ पढि वासुदेव डॉक्टर ध्यान करे जदि आपण मान आगरे किछि कहिबार में सुजोग पाइछि तेबे ता हमर कल्याण पाइ न कि मैं निज कर्म पाइ न ता है भगवान सदृश मो चिर नमस्य भूत गल्प विष्णु गल्प आपण मान सम्मुख उपस्थित अछन तथा प्रबोधन गायक श्रीधर नायक तांका पाद पद्म में सत्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करछि जे मते हाथ में चामर उठाई दे के आज कलाकार करछि तांका पई आज आपण मान को बाबा कहले बाबा को उद्देश्य रे कहते बाबा कहले बुझी चलु से गुरु को कथा समय आज हमके बाधा देला आपण मान मते क्षमा करियो आपण मान मु आज खुशी करि पारि जहां भी हो धारी केमिति देले कहला ये जीवन रे महामंत्र ये जीवन रे महामंत्र हे गुरु नाम सारा रे ये गुरु नाम अनानीस
आई